Opel Vectra соли барориш 95 достони азиз. Мани намуди берни мошин. Ҳолати балонош. Мани намуд аскафои мошин. Pakır bu. Çok hadi öyle. Çırak abi. Şöyle devam eşeden. Мешад. Ин дохили салон аст. Коробкаш механике. CD плеер норад. Пробегаш 185 000 км пробег. این حالت سالن قفای ماشین یک دست ماشین من موتورش کشش سوزشوریش گاز بنزین Kasabat geldi. Motoraş bitti. Hep koy. Ana ko? Doğrudan sol gitti ki. Senzem tehas motor şuradaki ne? İşte arada tehas motor kadar ne yapana? Snap kadar. Meraş erkeğe budmana. این گاز کردی راست خودش کرده Gaz piyası da ne geldi? Gaz piyası. Dahta gaz kiri yaklaşık 10 kilometre bir yaklaşık. این حالتی موتوری ماشین نرخ ماشین 35000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 720 06 06 Opel Hatchback سال برارش 96 دوستان یعنی نمودی بیرنی ماشین دوستان ماشین کانسنیروش هم کار میکنه داخل سالانش коробкаш механике CD плеер дорад кансенерош кор мекунад пробегаш 358000 километр пробег ин ҳолати салони мошин наредона ако ҳозир инҷа ин ҳолати салони қафои мошин аввали сиденё манехи рӯи кашт кашидаги дӯстон мотор 1.6 сӯзишвориш бензин дӯстон ин ҳолати мотори мошин мана нархи мошин 34000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 793 04 03 Opel Caravan соли барориш 94 намуди биернаи мошин дӯстони азиз мани намуд аз қафои мошин дохили салон барои шумо маълумот бидем ин бародар хоҳиш карданд ки ябо навор бигиред бита ҳамон бе навор бигифтим бародар инҷа коробкаш механика CD плеер дорад пробегаш 400000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин Sete
80507. Motor 1.6, prostoy, so'zishvorish, gaz, benzin. Rasxod chiqdi. 8 hafta. 10 ta gazga chiqdimi gandada ko? 10 gazga 8 80 10 ta gazga 80 km megaştat diyorsun aziz. Men holti motori moshin. Narxi moshin 25000 somon با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 98 33 14 28. Opel Caravan soli barorish 96 desam. Meni namudi birney moshin. Meni namud askafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shoma ma'lumot berayim do'ston. Daxili salon коробкаш механика, менже CD плеер дорад, пробегаш 39000 км пробег. این هولت سالن ماشین حوالی سیدینی رو کش کشیدگی این هولت سالن کفای ماشین دوستان منه شتارکای کفاش حالتاش خوب موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین گازش یه چو راستگاه چقدر گاز کردی راستگاهش 10 تا گاز کردی 95-100 کیلومتر میگردد دوستان این حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 35000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 787 87 15 اوپل بیچکه سالی براریش 99 من این نمود بیرنه ماشین من این نمود اسکفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механика CD плеер дорад пробег 229000 км пробег این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 تا газ киди 85-90 км мегардад до'стон мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 300 00 93 93 401 90 10